Insang bahayang hikarwasa sindukon sin agama Islam. Sarata matampal ka tunyo katan. Wala kita nyo kewajiban si sambahayang habulan Ramadan sadya. Wala kita nyo kewajiban si sambahayang haadlaw Jumaat sadya. Sumagawa kewajiban kita nyo inhito na in sambahayang in 5 waktu sambahayang haadlaw-adlaw kawhi sing kita nyo. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul amar al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Inuhanan sakatan parkala amuna in agama Islam. Na inhag sin agama Islam amuna in sambahayang. In bubungan niya amuna in al-jihad fi sabilillah. In pagsambahayang makiulungan sin Allah. Amuna ini inahin ang adat sin pagmabuka sin kita nyo pa Allah. Amuna ini inahin ang adat sin pag-ibadat sin kita nyo pa Allah. Akarna di kita nyo patikangon sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kiyama malaingkan mahisab kato nyo in sambahayang. Amuna ini panagnaan hisabon kato nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan kan Abu Hurairah karidaan sa sin Allah namung siya diungog kulongay Rasul sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu 'ala al-'abdi yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu. Sa bunal-bunal tuod in panagnaan hisabon sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon sin siya haadlaw kiyama amuna in sambahayang. Ang kanasa in sambahayang way rapat in suway tuod sin kita nyo ayaran. Ayaran na to in sambahayang haadlaw-adlaw kawhi sin kita nyo. Bang dumayaw in sambahayang sin kita nyo, dumayaw in katan amal ibadat sin kita nyo. Bang kumangi in sambahayang sin kita nyo, in katan sin ibadat sin kita nyo. Yaon na in pagpuasa, yaon na in paghadji, yaon na in pagzakat, inyaon kumangi siya. Naam. Hasusungon, in mga sila mga tao halaw man sin surga, asubuhon nila in mga sila mga tao halaw man sin naraka. Masalakakum fi sakar, maita kamulaw nga nakasud maon palaw man sin narka. Long si mga sila tao narka, lam naku minal musallin. So ablaw nga in kami, wala di kami magsasambahayang sin 5 waktu. In kami, di kami long nga magsasambahayang. La ilaha illallah. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat dan kan Imam Muslim, inna baina rajul wa baina syirk wal kufur tarkas salah. Sa bunal-bunal tuod lang nga imparsilangan si mga sila Muslim. Iwan si mga sila magsasakuto pa Allah, mga sila magsisirik pa Allah, mga sila magkukufur pa Allah, amuna insambahayang. So bin Muslim way rapat in siya magsasambahayang. In asal-asal si Muslim in siya magsasambahayang. Nabangin siya din na magsambahayang bilang nasa rin ang mga ino. Riwayat dan kan Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasai wa Ibn Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Imparsilangan lang nga sing kita nyo mga Muslim iwan si mga sila kuffar magkukufur pa Allah amuna lang nga insambahayang. Faman tarakaha faqad kafar. Nahisiyo-siyo lang ituminggal sa insambahayang insya ini nakapagkufur na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Para masin Allah subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Kamudaratan, kabing sanaan, kajuljanaan, hamanga sila magsasambahayang. Magsasambahayang, sumagawa kajuljanaan kanila. Hauno in sawab. Hasawab in pagsambahayang nila, pahil-pahil. Na, pahil-pahil in pagsambahayang nila. Nabiyari inin hantang sin pagpahil-pahil. Bukon lang nga, inhati nga lang nga sin pagpahil-pahil din di pagtinggal. Lianna tarka kufrun akbar wa illam yajhad ubaha. So ablaw ngayon pagtinggal lang nga sambahayang ini kufur dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala misam pa lang ngayon panindog sin sa sambahayang wajib.
Sabin Muslim, panginpanindog niya sa bahayang bukod na wajib. Ini kufur dakula na siya Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa lang Sheikh bin Baz rahimahullah, misang palong yung panindog siya sa bahayang wajib, at adkala tinggalan niya sa bahayang, nakapagkufur dakula na siya Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa lang niya, yung pagpahil-pahil din dihi, fahuwa at-tahawun bi ba'di ma ajaballahu fiha. Sumakawa, yung pagpahil-pahil lang niya, pagyanon din dihi, amuin pahil-pahilon, indahin ha mga kaiwanan, wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala hasang bahayang. Biyasin uno. Kat ta'akhur an adaiha fil jama'ah. Biya lang niya, sin pag-late, sin pagsambahayang jama'ah. Yaon niya na jurungogin pagbang. Yaon niya na jurungogin panawag-tawag kawayan sin Allah. Kaya wajib sin Allah. Parulihong pa yung pagkita sin TV. Parulihong pa yung pag-meeting-meeting mainkan yung pagsambahayang pila minutes ba. Biyaitan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haparman niya. In mga sila mag-late-late asang bahayang inini. Then ha mga sipat sin munafiq. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sa munal tudlo nga in mga sila mga munafiq. In pamaratisin sila matipo nila in Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa in wala sin sila kaingatan in Allah subhanahu wa ta'ala in nakatipo kanila. So ab kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in addat lang ay sin sila. Kaya patampal nila in ka-Islam, kaya paragbos nila in ka-Islam, sumagawa yaon isab, kaya tapok nila in kakufur nila. Wa idha qamu ila salah, qamu kusala. Nabang nila hitunay na insang bahayang, hitunay nila halaw man sing kalisuan. Bihanin addat si mga sila mga munafiq. Yuraunan nas. Magpakita-kita hamano siya habang masadyain sila iniiyanon taumarayaw. Sumagawain kasabunalan, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Sumagawain sila ini, di sila ini magpanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala buat malaingkan amura intutumtuman tiyo-tiyo. Nabihanin addat si mga sila mga munafiq, in sila ini mga panipo, in sila ini putingan. In Allah subhanahu wa ta'ala, siyaksiyan niya, in mga sila mga munafiq, sa munal-munal tuod, mga tao putingan. Hangkan na sa in mga sila mga munafiq, hasusungon, haadlaw, kiyama, sila na ini inhabibian. Halaw man sina pinaraka jahannam. Sila na ini, in mga manusya sa bawa-bawa, halaw man sinarka. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fi darqil asfal. Sa munal-munal tuod lang nga in mga sila mga munafiq, sila na ini inhabawaan, habibian sinlaw man sinarka, walan tajida lahum nasira. Sarata, mayroon na kawaakan mo, misan hisyo, in makatawang ha mga sila mga munafiq. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga katawte mahuran, kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, man sami'an nida, falam ya'ti fala salata lahu illa min udhur. Isiyusyo lang niya, hindi yung niya lang yung pagbang, wala siya lang yung yadto pa masjid, si mambahayang, fala salata lahu illa min udhur. Aha, insang bahayang niya ini bukun sampurna. Hati niya kulang insang bahayang niya ini. Sarata insa ini nagdusa siya. So abing pagsambahayang jamaah wajib kato niyo. Kama kala Allah subhanahu wa ta'ala warqa'u ma'ar raki'in. Ruko kamo lang niya iwan si mga sila magruruko. Hati niya nag-aagad-agad. Hati niya salatul jamaah. Na. Naisiyo lang niya hindi yung niya yung pagbang. Wala sa miya ito pa masjid, hawayrun uno-uno udur niya, excuse niya, aha insang bahayang niya ini, bukun sampurna. Wasta'danahu rajulun a'ma, hambuk usog buta na maid pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqal ya Rasulullah, ulong ya Rasulullah, laysa li qa'idun yulaimuni ilal masjid.
Wayroon lang ya in makaiwan ka ko lang ya pa masjid. Fahalli min rukhsatin an usalli fi baiti. Na uno ka lang ya, jari nakakako lang ya in magsambahayang ako lang ya pa masjid, habay. Yasu sa si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'un nida'a bis salah? Na uno ka lang ya, karungugan mo ka lang yung pagbang. Lang sinusog buta ini, na'am. Oon, karungugan ko. Idan si Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ajib. Tunayalong ya insang bahayang masjid. Hatinya masih siya kewajiban sumambahayang masjid misang pasopama insayong butana. Amo pakain buta masih kewajiban pa masjid. Biari inna bahain kita makakita kita. Biari inna bahain kita makusugin pamarananta. Waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sarata namuhi Abdullah bin Mas'ud keridaan sa sin Allah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda. Hinduan kami longnya matan si Rasul sallallahu alaihi wasallam si sarayaw-rayaw pamandu. Wa inna min sunanil huda na isa munal-munal to den hamanga sarayaw-rayaw pamandu. Amunalawnya as-sala fil masjid alladhi yu'addan fihi. Amo na yung pagsambahayang ang masjid, amo yung pagbangan niyaon. Riwayat din kan Imam Muslim. Amo na ito yung Hindu sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga katawtoy manghuran, kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagsambahayang, hambuk ini rin ha mga tarika, hikaampun si parudusahan si kita niyo. Amo ini indayin ha mga hambuok, dahil ang mga sawab, mapapas, mapakpak, yung parudusahan si kita niyo. Demikian, sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat dan kan Imam At-Tirmidhi, rawahu Tirmidhi. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah as-salah, wa miftahul salah, al-wudu. In kun silaw nga sin surga, amunalaw nga in sambahayang. Sarata, in kun silaw nga si sambahayang, amunalaw nga in pag-ail. Ang kanasabang kita nyo mag-ail, para yawon sin kita nyo, so amo yan in kun si sambahayang. Dahil sambahayang, amo yung sabi kun si sin surga. In kaiwanan, magsambahayang mayroon ail. Matawad mga pagkakitaan ko, hamasan na ito, bihan. Magsambahayang mayroon ail. In kaiwanan isab, pahil-pahil mag-ail. Ayaw bihad to. Tumunay kita nyo, sin ibadat, lawiluwa na, biasin pagsambahayang, biasin sa kaula-ula, amo na iniingkahin na pusan sambahayang sin kita nyo, kabuhi sin kita. Mura-mura insyaAllah subhanahu wa ta'ala, papagbarakaton siya, ikabuhi sin kita nyo dunya akhirah, halaw man kaampunan kita nyo, sarata, pakusukon nyo pag-iman si kita nyo, mamarihala asang bahayang. Mura-murahan ang nakawa si kita nyo pangadjian, magbumpahat ka ito nyo katan, mawat paalis si kita nyo, wa aqulu qawli hada, wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.